सगळ्यांक माझे भोगाचे येवकार. आमी हांगा विद्यानगर वांगडी विद्येचें नगर, पूण हांगा आमी प्रत्येकटो आपलें एक रडगाणें सांगपाक आयला. फाटलीं 2 वर्सां आमचे विल्फ्रेड बाबून सांगलें आमचे रस्त्याचो प्रॉब्लेम. आनी एक प्रॉब्लेम सांगता. आमकां हांगा एक 4 वर्सां जालीं आमकां गॅस लायन मेळ्ळी. आमी हॅपी खूश. आमी सिलिंडर बंद केलो. फाटले 2-3 दीस जाले रस्त्याचें जें काम चालू आसा जंक्शनाचेर. आयज बरोबर कालच्यान चालू आसा, बरोबर 1 लायन फुटली. आमी कितें करपाचें? जेवण अर्दें केलां, मागीर कितें करपाचें? आमी उपाशी. ही आमची परिस्थिती. म्हाका याद जाता जेन्ना NHAIन हांगा एक स्ट्रीप क्लोज केल्ली विशाल मेगामार्टा कडेन, आनी तांणी ते रोड डायवर्ट केल्लो आमचे इंटरनल रोड. त्या लोकांनी चिखले पंचायतीक वचून आवाज केलो आनी तेन्ना त्यांचे रोड थंय हॉटमिक्स करून मेळ्ळे. आतां आमचेर अशी पाळी आयल्या, आमी सादे मनीस, आमी शांतीकायेन काम करपी मनीस, आतां आमचेरय अशी पाळी आयल्या की आमकांय आतां आमच्या पंचायतीन वचून मातशी दादागिरी करची पडटली. त्या शिवाय आमचें कोण हांगा आयकपाचें ना. हांगा कोण MLA येना, आमकां कोणूच पळयना. वी आर स्ट्रेंडेड. दीस इज आवर प्रॉब्लेम. देव बरें करूं.